Assalamualaikum grade 9. How are you today? As usual, I hope that you all are fine. Okay? And before we start the lesson, let's pray first. Pray starts now. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Okay. Let's continue the lesson. So this week we will talk about communication. Next. Okay. And also we will learn about write the blogs and giving opinions and about present simple, present continuous, and present perfect. Last week we have talked about present continuous, present perfect, and present tense or present simple. Okay. Now we will talk more about present perfect. Apa sih present perfect itu gitu ya? Present perfect is something or situation that happened in the past and continues until now. Tapi bukan terjadinya ya, tapi efeknya. Jadi present perfect adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu tapi masih berlanjut sampai sekarang atau telah selesai in some time tapi efeknya masih berlanjut. Present perfect itu rumusnya pakai have atau has sama bentuk ketiga. Nah, in your book you will see this picture ya on page 7. Contohnya adalah ini. Scientists have known for some time that many animals communicate with sounds that people cannot hear. Scientists, ilmuwan udah tahu gitu. Nah, jadi present perfect itu artinya adalah udah. Have known itu udah tahu gitu. Atau sudah mengetahui bahwa suatu saat atau suatu waktu binatang-binatang tersebut berkomunikasi dengan suara yang manusia tidak bisa dengar. Nah, mereka itu sudah tahu, tapi efeknya sampai sekarang penelitian itu, penemuan tersebut gitu ya, bisa kita rasakan. Nah, itu namanya present perfect. Next. Nah, ini rumusnya. Jadi, kalau kalimatnya positif, kan kita punya subjek 7 ya. They, we, are, you, he, she, it. Kalau yang they, we, are, you pakainya have, kalau he, she, it pakainya has. Tambah verb ketiga. They have lived in Jakarta for a long time. Nah, in present perfect we use for and since. Ya. Jadi kalau untuk di present perfect kita pakai kata waktunya pakai for sama since. Contoh yang ini, they have lived in Jakarta for a long time. Mereka udah tinggal di Jakarta untuk waktu yang lama. Untuk waktu yang lama. Berapa lama? We don't know. Kita nggak tahu. Tapi terjadinya sudah dari yang lampau, ya. Tapi efeknya masih sampai sekarang. Makanya kita pakai present perfect. Bagaimana kalau negatif? Pakainya subjek pakai have sama not, tetap verb ketiga. They have not lived in Jakarta for a long time. Mereka belum, ya. Jadi kalau yang positifnya udah, kalau yang negatifnya belum. Mereka belum tinggal di Jakarta untuk waktu yang lama, atau mereka tinggal di Jakarta belum lama gitu ya. Nah, kalau untuk kalimat interrogatifnya kata tanya have sama has-nya di depan. Let's try this one ya. Let's do it together. Di sini teman-teman harus pilih antara present simple, present continuous atau present perfect. Yang pertama sudah ada jawabannya have. Dari mana kita bisa have? Lihat aja kalimatnya.
I two dogs, Chalk and Ginger. Saya punya 2 anjing gitu ya. Nah, kalau di sini kan artinya memang kenyataan, memang real. Berarti kita pakainya present simple, bukan present perfect. Oke. Nah, yang kedua, Ginger in our family for 7 years. Ingat ada kata-kata for. Jadi dia sudah pasti pakainya present perfect. Nah, karena subjeknya Ginger, satu it ya, he she it, dia pakainya berarti has. Nah, be ini adalah to be. Jadi kalau di present perfect, to be-nya pakainya been. Ginger has been in our family for 7 years. And Chalk just 2 years old. Dan Chalk baru 2 tahun tinggal sama kita gitu ya. Oke. Terus kita pakai apa nih? Present simple, present continuous atau present perfect? Kalau present perfect berarti pakainya been gitu ya. Chalk been just 2 years. Nah, kalau ini kita melihatnya adalah, kita ulang lagi ya. Aku punya 2 anjing. Gingers udah ada sama kita atau udah ikut sama kita untuk selama 7 tahun. Dan Chalk baru 2 tahun. Berarti ini real ya, kenyataan. Oke, pada saat kita ngomong Chalknya memang baru 2 tahun. Berarti kita pakainya present simple. And Chalk is just 2 years old. Oh, ini umurnya Chalk. Kalau umur berarti kita pakai present simple ya. Oke. They not like each other very much. Ini juga real. Bukannya terjadinya pada waktu yang lalu atau sedang berlangsung gitu ya. Nah, karena real memang untuk menyatakan sesuatu statement kita pakainya present tense atau present simple. Jadi they don't like. Oke. Lanjut. Yang agak susah kita cari deh. Misalnya nomor berapa ya, agak susah ya. Nomor 8. Oke. Ginger bite Chalk a few times and she often bark at her. Maksudnya adalah Ginger udah gigit Chalk beberapa kali. Oke. Dan dia menggonggong ke Ginger gitu ya. Berarti kan artinya Ginger udah pernah atau udah menggigit Chalk beberapa kali. Lanjut ya. Nomor 8. Teman-teman nanti isi sendiri ya. Nomor 8. Oh, berarti memang harus diginin. Nomor 6 teman-teman isi sendiri. Nomor 7 juga. Ini nomor 8. Ginger bite berarti udah pernah gigit Chalk, berarti has bitten Chalk a few times and she often, dan dia menggonggong gitu ya, dan dia menggonggong at her. Di sini tidak ada keterangan waktunya dan kita juga nggak tahu kapan terjadinya, tapi ini suatu pernyataan dan dia menggonggong gitu ya. Jadi dia pakainya present simple. Barks. Kenapa pakainya barks? Kenapa nggak bark? Karena subjeknya karena di situ dibilangnya she often, berarti pakai he, she, it, has ya. Does.
Kalau does berarti verbnya tambahin s atau tambahin is. Oke. Yang susah lagi. Nomor 11. Lanjutannya dari nomor 10 ya. At the moment we try to train them. Saat ini kita berusaha untuk train itu melatih mereka gitu ya. Oh, oke, nomor 10 deh. Nomor 10 ini beda. At the moment, saat ini artinya kejadiannya sedang terjadi. Kalau sedang terjadi kita pakai apa? Present simple, present continuous atau present perfect. Good, kita pakai present continuous. Jadi present continuous itu dipakai kalau sedang terjadi atau berkelanjutan. Oke, jadi at the moment we are trying. Karena kalau present continuous itu subjek ditambahin is, mr, ditambahin bentuk ing. Oke. We are trying to train them. I find a good dog trainer. Saya udah tahu atau saya udah menemukan pelatih anjing yang bagus. Jadi pakainya apa? I have found. Gitu ya. Oke, nomor 12-nya teman-teman bisa coba sendiri di rumah. Jadi ingat, kalau untuk present continuous itu artinya dia, contohnya ada kata-kata now atau ada kata-kata at the moment atau ada kata-kata just now, itu berarti pakai present continuous. Tapi kalau present perfect, the signal, the time signals itu ada kata-kata for, since, nah itu berarti udah pasti pakai present perfect. Oke? Next. Nah, this one is about blocks. Blocks is used to give information or to explain about your activity or to show someone about what you feel. Nah, blocks itu banyak jenisnya. There are so many kinds of blocks. Ada blocks tentang kue, recipes, resep masakan, atau tentang places, tentang tempat, or about food, ya, or about fashion. Oke. In blocks, you use all the tenses that you just learned. Oke. Jadi bisa dipakai present simple, bisa pakai present tense, or bisa pakai present perfect. It depends on the sentence that you want to use. Okay, next. Nah, ini juga teman-teman harus pilih pakainya present tense, present perfect, atau present continuous. Ya. Is it the same with your book? Sama ya kayaknya ya, di buku ya teman-teman ya. Oh, kalau yang tadi is different ya with your book. Let me check it first. Oke, di buku ya teman-teman ini beda. Di buku ya teman-teman I titik-titik gitu kan ya. Oke. Let's do it ya. We try to do things that you have in your book.
Yang ini yang buat jawaban nomor 8 yang ada di screennya Miss Tulis, yang ini buat yang di in your book ya. In your book yang pertama adalah I be in a falconry club in Doha. Saya ada di Doha. Jadi apa? I am. Kita pakainya present tense karena menyatakan statement. Oke, nomor 2. We have 20 birds at the club. Kami punya 20 burung. Pakainya apa? Menyatakan sesuatu yang memang benar-benar nyata ya kan, yang memang benar-benar kita punya. Jadi we have. Oke. Number 3-nya we have 20 birds at the club, but I two favorites, Haitham and Heru. Oke. Nah, tapi kita punya yang favorit gitu, cuman 2 yang punya favorit. Jadi good, still pakai present tense ya. Oke. Nah, nomor 4, Haitham and Heru ya kan. Haitham be at the club for 5. Nah, udah ada kata-kata for nih. Jadi pakainya, karena subjeknya Haitham, jadi dia pakainya has atau have? Good, pakainya has ya. Has been. Haitham udah ada di klub itu untuk 5 tahun. Nah, sama kan Heru, tapi Heru baru umurnya 1 tahun. Jadi nomor 5 isinya Heru is 1 years old. Oke. Kita coba yang susah ya. Nomor 11. Nomor 10-nya I a perfect place in the desert and take him there once a week to fly. Jadi ini dihapus ya, karena kan beda sama punyanya teman-teman. We'll see the difference at number 10. In my book, number 10 is are trying. Why? Because the subject is we. Okay. In your book, the subject is I. So, for present continuous, if the subject I, you need to use to be am. I am trying. Okay. I am trying. Okay, we continue this one ya. Okay. We back this one. So, actually number 9 is I am trying. Ya, let's see. Di situ tulisannya gini, I try to train Heru. Jadi saat ini ya, makanya dibilangnya I am trying. Is it here? I am trying. Kenapa? Karena saat ini ya, saya lagi melatih Heru. Nah, yang nomor 10. I find a perfect place in the desert. Saya telah menemukan. Jadi I have found. Ya. Nah, bagaimana dengan nomor 11? Nomor 11 katanya gini. And I take him there once a week to fly. Saya membawa Heru ke sana sekali seminggu untuk belajar terbang.
Jadi ini statement ya yang dilakukan setiap waktu, seminggu sekali pasti ke sana, seminggu sekali. Nah, berarti itu kita pakainya present tense. I take. Oke? Okay? Good. The rest you can do it by yourself ya. Now let's do this one. I think this one is the same with your book. Page 14. Okay. Blind people titik-titik use Braille. Kenapa have used? Karena blind people-nya kan udah dari dulu-dulu ya, memang dari dulu-dulu mereka sudah pakai huruf Braille. Jadi memang pakainya have used, present perfect. Blind people have used the Braille system for reading since. Nah, ada kata-kata since juga yang menguatkan. Berarti kita pakainya present perfect. Braille titik-titik consists of a series of raised dots. Braille itu terdiri dari rangkaian dots, titik-titik yang menonjol, yang timbul gitu ya. Jadi consistnya ini kita pakainya apa? Present tense, present perfect atau present continuous. Ingat ya, ini suatu pernyataan yang sudah pasti. Memang benar gitu ya, Braille itu hurufnya pada timbul-timbul. Jadi kita pakainya consist pakai S. Kenapa pakai S? Karena kalau present tense kita verbnya dirubah, ya kan? Tergantung subjeknya. Subjeknya adalah Braille, berarti it. Kalau subjeknya she it, verbnya pakai S atau is. Oke. Selanjutnya, which titik-titik represent. Teman-teman bisa ini karena ini gampang. Dimana represent mewakili gitu ya. Oke. Nomor 4. There are about 2 million people in the UK with sight problems. Ada 2 juta orang di UK dengan masalah penglihatan, tapi only 20,000, hanya 20.000 titik-titik read with Braille. Ini nyata ya. Jadi hanya 20.000 orang yang bacanya pakai Braille. Sebenarnya ada 2 juta tapi hanya 20.000. Dan ini fakta. Berarti kita pakainya present tense. Oke, kenapa read aja? Kenapa nggak pakai S? Karena banyak 20,000 subjeknya ya kan. Oke, number 5. In the last few years, many young people, dalam beberapa tahun terakhir, many young people titik-titik start to use electronic text instead of Braille. Berapa tahun terakhir? Berarti sudah terjadi ya sebelumnya. Berarti kita pakainya apa? Good, present perfect. Jadi have. Kenapa have? Karena many young people. Berarti subjeknya banyak ya. Have started. Have started to use electronic text instead of Braille. At the moment, experts, para ahli titik-titik discuss how to make Braille at the moment, pada saat ini. Jadi pakainya apa? Present tense, present perfect, atau present continuous. Saat ini loh, sedang terjadi loh. Oke, you can do it by yourself ya. Good. This one is already. Ini teman-teman bisa kerjakan juga di practice 2-nya. Ini teman-teman pakainya preposisi. Ada get on, ada hand
get on with, ada hand in, ada tuk pakainya apa gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat di contohnya itu. Sebentar, let me open the book first. Di halaman 9, word builder. Ya. Oke. So, after you learn this unit, just be prepared to have our PH next week. Ya, jadi next week kita ada PH, the first PH. So, you need to learn this one. Unit 1 ya, module 1 ya, about communication and also about the blocks and everything. Okay? Thank you, grade 9. See you again next week. Wassalamualaikum.